Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saifuddin, SPD MPD. Saya adalah dosen yang berhome base di program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sosial Universitas Nahdlatul Ulama Blitar sejak tahun 2017. Pada video ini saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang secara konsisten dan sesuai dengan rumpun keilmuan saya yang kami ajarkan adalah Academic Writing, yang biasanya kami ajarkan di semester genap atau semester 4 program studi pendidikan bahasa Inggris. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah Academic Writing dengan kode mata kuliah MKK ING 226 dengan bobot SKS 2 SKS. Mata kuliah ini memiliki mata kuliah prasyarat untuk penempuhan mata kuliah ini, yaitu Basic Writing, Intermediate Writing, dan juga Advanced Writing. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis langkah-langkah dalam menulis. Kedua, mahasiswa mampu menuliskan topik yang akan ditulis. Yang ketiga, mahasiswa menemukan dan menggolongkan ide yang akan ditulis. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu membuat garis besar dan brainstorming. Serta yang kelima, mahasiswa mampu untuk menyusun dan membuat paragraf serta mengedit dan merevisi hasil tulisan dengan tingkat pemahaman 95%. Adapun tahapan perkuliahan yang biasanya saya lakukan adalah pada pertemuan pertama saya menjabarkan kontrak perkuliahan yang tentunya yang kami sesuaikan dengan rencana pembelajaran semester atau RPS. Pada kontrak perkuliahan kami juga membuat kesepakatan dengan mahasiswa yang meliputi kedisiplinan waktu, di mana mahasiswa tidak boleh datang terlambat pada perkuliahan. Selain itu, mahasiswa harus menggunakan pakaian yang sopan dengan berkerah dan tidak kaos oblong. Adapun mata kuliah ini kami mengambil pada pertemuan ke-7, yaitu paragraph development. Adapun untuk penyampaian kontrak kuliah itu adalah terdiri dari 16 kali pertemuan, yang mana pada pertemuan ke-8 adalah middle test, kemudian pada pertemuan ke-16 adalah final test. Metode yang kami gunakan adalah metode ceramah, diskusi, tanya jawab, media digital, dan juga menggunakan metode present, practice, and production. Di mana pada metode present, saya menjelaskan materi yang harus saya sampaikan, meski yang sebelumnya saya juga flashback pada materi yang telah kami ajarkan. Pada penjelasan materi ini, kami juga adakan tanya jawab dan diskusi kepada mahasiswa. Kemudian setelah itu, metode praktis, yang mana mahasiswa kami arahkan untuk menyesuaikan materi ini dan mereka mulai untuk mengerjakan tugas-tugas yang sesuai dengan materi yang telah saya sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah metode production, yang mana mahasiswa harus menuliskan karya writing practice sesuai dengan materi tahapan materi yang telah kami sampaikan. Pada pertemuan kedua, kami mengajarkan step of writing. Kemudian pada pertemuan ketiga kami mengajarkan topik sentence, di mana mahasiswa ini belajar untuk menuliskan topik sentence yang akan ditulis. Kemudian pada pertemuan keempat kami mengajarkan finding and selecting idea. Ini mahasiswa sudah dilatih untuk meneruskan ide-ide yang ada dalam pikirannya dikembangkan dalam sebuah paragraf. Kemudian pada pertemuan kelima ini kami mengajarkan tentang classifying and organizing idea. Kemudian pada pertemuan ke-6 ini mahasiswa kami ajari untuk bagaimana making outline and brainstorming, di mana mahasiswa diminta untuk membuatkan outline dari tulisan yang akan dibuat sebelum mereka menulis, jadi membuat kerangka terlebih dahulu. Kemudian pada pertemuan ke-7 yang kami gunakan untuk mengajar itu adalah paragraph development, yang mana mahasiswa setelah mendapatkan ilmu sebelumnya, mahasiswa diminta untuk mengembangkan paragraf sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang telah dijelaskan. Kemudian pada pertemuan 8
kita melakukan middle test. Kemudian pada pertemuan 9, 10, 11, dan 12 ini mahasiswa dituntut untuk praktik dalam menulis, termasuk menuliskan writing yang di situ nanti ada tema, kemudian di situ tertulis introduction-nya seperti apa, kemudian ada body paragrafnya, kemudian hingga closing paragraf. Yang tentunya di situ sesuai dengan kaidah-kaidah dalam penulisan yang telah diajarkan. Saya akan selalu mengawasi tulisan mahasiswa dan juga ikut mendampingi dalam pengembangan tulisan. Kemudian pada pertemuan ke-13, 14, 15, setelah tulisan itu jadi, kita lakukan editing and revising the writing. Jadi pada tahapan ini mahasiswa kita ajarkan bagaimana sih cara mengedit tulisan itu sesuai dengan kaidah grammar, apa grammarnya sudah sesuai, kemudian vocabulary-nya sudah sesuai, tulisannya sudah sesuai apa belum, baku atau tidak baku. Ini kita dampingi untuk mengedit sesuai dengan grammatical yang telah diajarkan. Kemudian selain editing itu juga ada revising. Dalam tahap revising ini mahasiswa kami minta untuk merevisi apakah tulisannya sesuai dengan konten, sesuai dengan rumpun keilmuan, sesuai dengan tema yang telah diajarkan atau belum. Jika belum, tidak memuat tentang unity, order, maupun belum coherent atau belum completeness, ini mahasiswa diminta untuk merevisi sesuai dengan kaidah penulisan yang benar. Pada mata kuliah ini, kami juga menyarankan mahasiswa untuk mengambil referensi, diantaranya adalah Bailey Stephen 2006 tentang academic writing, kemudian Safak Alice and Mayer tentang effective academic writing, dan juga William tentang Read It Well. Dan selain itu kami membebaskan mahasiswa untuk mencari referensi yang sesuai, yang bisa mengembangkan keilmuan mereka. Adapun penilaian pada mata kuliah ini yaitu kehadiran atau partisipasi sebanyak 15%, kemudian penugasan 20%, kemudian middle test 30% dan final test 35%. Oke, student, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning. How are you today? I'm fine. Thank you. Who has absent today? No. Okay, thank you. Okay, today we will discuss about our material for the seventh meeting. Last week we have studied about outline. Do you still get difficulty in making outline? Okay. So before we start our lecture today, it's better for us to pray first. Hopefully we get better in our life and get better in our future. Setting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, in our seventh meeting today, we will discuss about how to improve paragraph. I think you have known well about paragraph because we have discussed it many times about paragraph. Okay, but before we continue our paragraph, it's better for you to know our rencana pembelajaran semester. Jadi di rencana pembelajaran semester ini, di FPP ini kita masuk di pertemuan ke-7. Saya mengingatkan ulang untuk RPS-nya. Di dalam RPS ini ada kognitif, psikomotorik, dan afektif yang perlu dikuasai oleh mahasiswa. Itu yang pertama untuk kognitifnya, nanti mahasiswa mampu menguasai tentang mengembangkan paragraf. Kemudian psikomotoriknya nanti untuk prakteknya mahasiswa ini mampu menulis paragraf. Kemudian efektifnya atau sikapnya ini mahasiswa bisa menerapkan sikap disiplin dalam diskusi, retorika dengan menggunakan argumen. Untuk indikatornya, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian paragraf, mengidentifikasi dan menerapkan developing paragraf, kemudian menjelaskan langkah-langkah dalam mengembangkan paragraf. Materi pokoknya adalah paragraf development. Untuk metode pengajarannya kita menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab.
pengambilan hari ini untuk matrikulasi kita adalah 9%. Dari total 100% untuk semester 4 di akademik hari ini. Okay, well, you know what paragraph is? Speak up, yes, louder please. Yeah. Paragraph is a unit of writing in larger body of work. Okay, good. We just flashback. Paragraph is a unit of writing in a large body of work. A paragraph expresses a particular topic or theme. So, in paragraph must be there is a topic. Yeah, you know topic. Yeah, I think you are not well about topic. In paragraph, there are 3 parts of paragraph. They are introduction, and then body, and then closing paragraph. Yeah, it is just flashback. The introduction, there is introduction in the paragraph, and also there is body, the content of the paragraph, and there is a conclusion. The conclusion from the paragraph. Okay. Yes, in paragraph, and also there is main idea. Usually there are 2 types of sentence. They are a topic sentence. Then it is contains the main idea, and then there is supporting sentences. Supporting sentences. This is support proof, give proof, provide more information, explain, and give example. This is to support the topic sentences. Okay. Actually, in making paragraph, there are 4 elements that important that you have to learn, that you have to understand and comprehend in making paragraph. The first is unity, the second is order, the third is coherence, and the fourth is completeness. Okay, what is unity? Unity in a paragraph means that all the parts are related to a single key idea. Paragraph that has unity, all sentences support the topic sentences. Yeah. So when you want to make a kind of paragraph, you have to make it unity. So there is a connection. There is in paragraph there is a single key idea. There is main topic. Perhaps you want to write about education in Indonesia, so you have to know the main topic. What is the main topic that you have to write? Perhaps education in Indonesia. Perhaps you discuss about kampus Merdeka Merdeka Belajar. That is change curriculum. So you have the main topic. What is the main topic? Topiknya apa? Oh, topiknya tentang perubahan kurikulum di Indonesia. Jadi ini topik angkat yang mau ditulis. Perubahan kurikulum di Indonesia dari kurikulum prototype kemudian berubah menjadi K13, prototype berubah menjadi kurikulum Merdeka Belajar. Nah, ini topiknya, sudah dapat topiknya. You get main topic, main idea. Okay. From you, is there any questions? Any questions? No. Okay. After unity, when you make kind of paragraph, the second is order. Order is easier to understand if the information is arranged in some sort or identity atau order. So this is arranged, tersusun, rapi, jadi ada urutan. Perhaps there is a logical order. Logical order is some kind of most important to least important. So when you want to make a kind of paragraph, you can write from most important to least important. Dari hal yang paling penting kemudian ke hal yang kurang penting. Jadi membuat paragrafnya runtuh dari sesuatu hal yang paling penting dari kurikulum Merdeka itu apa yang paling penting, tujuannya apa, kemudian dijabarkan ke yang paling kurang penting. Nah, this is logical order. And also you can make it in contrary. Jadi bisa sekali juga. Perhaps from least important to most important.
dari hal yang kurang penting kemudian ke hal yang penting. Barangkali dengan menjelaskan tahapan-tahapannya apa dalam kurikulum merdeka itu, kemudian dijelaskan secara rinci, kemudian nanti merucut ke hal yang paling penting. Ternyata kurikulum merdeka ini penting sekali untuk diterapkan. The next is general to specific, dari hal yang umum ke hal yang khusus. Perhaps misal ingin menulis tentang English skill, sama dijelaskan ada reading skill, speaking skill, writing skill, apalagi listening skill. Ini skill-skill yang ada di bahasa Inggris. Dari hal yang general kemudian dijelaskan spesifik, or from specific to general. Kalau general to specific, this is kind of disebut apa? What do we call? Deductive paragraph. If you want to make paragraph from specific to general, this is called inductive paragraph. Okay, this is we call author. The second one, author. The first is unity. The second is order. Okay, good. The third is coherent. Coherent in a text is coherent when it makes sense. Jadi sebuah teks ini dikatakan terhubung coherent satu sama lain dari paragraf 1 ke paragraf 2, paragraf 3 sampai paragraf akhir. When the paragraph it make sense. Jadi ada rasa, bisa dirasakan dari kalimat 1 ke kalimat 2, oh ada hubungannya. Jadi tidak menyimpang. This is coherent. We can understand what the text is about. Jadi teksnya tentang writing skill. Oh, di writing skill ini tahapannya apa saja? Di writing skill ini ada apa saja? Dalam membuat paragraf ini ada apa saja? Oh, ada introduction, ada isi, ada conclusion, introduction, there is body, there is conclusion. Ini we can understand what the text is about. And the next is we can translate. We can translate also what the mean that paragraph you write. We can paraphrase from paragraph, from the short paragraph we can paraphrase become improving paragraph. And also we can summarize from a paragraph that you have made. Perhaps there are 5 paragraphs, and you can summarize to give a conclusion. And also we can explain the meaning to someone else. We can get quote, we can get the short mean, we can explain it to the other one, to other people. This is coherence. Okay. The last is completeness. Completeness means a paragraph is well developed. So when paragraph is well developed, there is a introduction, there is a body, there is conclusion, and there is unity, there is order, there is coherent. So this is complete. This is completeness. Means a paragraph is well developed. Okay. So 4 elements essential to paragraph. They are Unity, order, coherence, completeness. good. What unity is? Focus on Okay, good. Focus on one topic. What is order? should be well organized. Okay, paragraph should be well organized. It means that paragraph is chronological order, paragraph is order of importance. So the next, what is coherence? Okay, the sentences need to connect to each other. And the last is completeness. Completeness. What is completeness? Okay, is your paragraph is complete. Okay, after you have finished in making a paragraph, so perhaps you have to refresh your mind. Perhaps you need time to
diendapkan biasanya. Jadi paragraf yang sudah dibuat itu diendapkan dulu, barangkali perlu ada revisi. So differences between editing and revising. There is editing, there is revising. Yeah. After you have finished your writing, so you need to revise, to edit your writing. Is your writing is in order or not? So you have to revise it. In writing there is editing and revising. Editing is correcting mistake in writing, like spelling errors, punctuations mistake, incorrect words, sentence fragment, and other mechanical problems. The main point in editing process focus on grammar, just grammar only. But for revising, focusing on flow, organization, focus in content. The revision process is targeted at making the paper sounds good and make sense. Jadi kalau revising ini kontennya sesuai dengan tema atau belum, kemudian dirasakan ini it makes sense or not. Ini sudah sesuai dengan gaya selingkuhnya yang diminta penerbit belum? Gaya selingkuhnya di pedoman belum? Nah ini you have to make it sense. Dirasakan sudah sesuai. Nah, you need revise your writing. Okay, students, any questions so far? No. Yeah. I think to make evaluation from this material, you need do the parts. Okay. Yeah. You need, and we will discuss it. We will discuss after you do this task. Okay, anybody want to ask me? Just number 1 and up to number 5. Okay, have you finished? Yes. Okay, I think enough, students. I think it's not difficult because we have got material before. Okay, we will discuss it. Number 1. Perhaps anybody wants to read number 1? Yeah, but number 1. You need to read the questions. If your writing can easy, say why should you include an introduction paragraph? Because it is key to state your message and give the audience an idea of what your essay will be about. Okay, good. If you are writing an essay, why should you include an introduction paragraph? Because it is to state your thesis and give the audience an idea what your essay will be. Okay, good. The next number 2, Mbak Utari, number 2. What should be completed before you write the intro paragraph? It is the body paragraph, see? This is C, yes, C. Right on that. B or C? Okay, good. D. So, Mbak Utari, the answer is D. What should be completed before you write the intro paragraph? The intro paragraph. Jadi yang seharusnya dilengkapi sebelum menulis introduction of paragraph. Sebelum menulis paragraph, ini yang dilengkapi apa dulu? Jadi membuat outline. Jadi buat kerangkanya dulu. Kerangkanya paragraph. Okay, good. Number 3, Mbak Fida. Number 3, you should provide background before you write your thesis in the intro paragraph because A. Okay. You need to lead your audience into your thesis. You may also need to provide necessary information so your audience better understands the topic you are going to discuss. Okay, good.
You should provide background before you write your thesis into the intro paragraph because, okay, good, you need to lead your audience into your thesis. Okay, good. Number 4, next, Mbak Diana. There are three distinct parts of an introduction paragraph. The order should those three parts begin. D. Okay. Include background information and thesis. Okay, so there are 3 distinct parts of an introduction paragraph. In the introduction paragraph, there are 3 parts: book, background information, and thesis statement. Okay, the last must ask number 5. The outline or graphic organizer mainly help you organize this. C. Example and supporting details. Okay, the outlines or graphic organizer mainly help you organize this example and supporting details. This means that in supporting idea, this is need example and supporting details. Okay. From here, is there any questions, students? Yeah. Okay. In the second paper, there is questions. There is a question, and you must make a kind of paragraph. So you have to write what you want to write. It is free. You can make a kind of theme, and then you can improve it. You make a kind of introduction, and then you make a content, and just give conclusion. Okay. Do you understand? Yes. Any questions so far? Okay, thank you very much. I think enough for our studying today. If you still confused, you still get difficulty, you can ask me whether I am at campus or I am at home. You can send WA to me. Okay. For next meeting, we will have a middle test because this is our seventh meeting, and the next meeting is a meeting, so we will have a middle test. Okay, so prepare yourself.